नुआ बरसर पहला दिन आमर संगे एंता हेबा बोलिकरी आमे माने नाई भाभी थाई। केक काटला बेले एंता काड़ा हैला जे घरर समस्ते डरी गले। भिडियोर लास्ट तक बनी रहून जानी पारबे एंता आमर संगे काड़ा हैला जे घरर समस्ते डरी गले। तो चलून देखमा आज आम नुआ वीडियो के राधे राधे बहुत सारा स्वागत आपण मानकु आमर चैनल के जय मां समलेई। आ नुआ बरस रे मुई समस्त को बहुत अभिनंदन जनाऊे। नुआ बरसटा समस्त लगी बहुत भल से जाऊ आ जेन मानकर जाना भी आशा अच्छे से सब पूरा हो। 2025 रे जेन जेन आपण मानकर इच्छाटा अधूरा रही है से सबटा पूरा हो जाऊ। देखुन आमे एटा ऊपर के पले जाइलु न समस्ते टिके एंजॉय करबार लगी आ सब जिन सजासजी कर सारा परे नुआ बरस के स्वागत करबार लगी बापा आउ छुआ माने झिरझिरी लगे करी भल करी इटा सेलिब्रेट करुछन नुआ बरस के वेलकम करुछन। तो आपण माने केंता करी नुआ ईयर नुआ बरसटा मनाले सेटा कहबे। तो देखि पारुछन समस्ते केते खुश अछन। तो मोर भंजा भांजी आसीथिले धनुयात्रा लगी तो से माने भी अछन केक काटला बेल के माँ बापा दुई छुआ करी केक काटुछन। आ बाकी भांजी माने तो बड़ बड़ ही गले न सेतिले बोली से माने ने धरी ने से माने भी सब वर्ष नुआ बरस आमर संगे थीसन। आ बहुत बढ़िया करके आम नुआ बरसटा जासी। लेकिन इधर नुआ बरसटा स्टार्टिंग रो ही टिके बाकी गड़बड़ हो जाइतिला न। तो काण होइतिला सेटा आपण माने आके देखले देखबे बेले सिने जानी पारबे। तो समस्ते केक टिके टिके खुआ खुए हेकरी बड़ मान को समस्ते जुहार कले। आ देखुन समस्त को सोनू मनु केक खोउछन आउ समस्तीकर आशीर्वाद नौछन। आ आपण माने नुआ बरसटा किन हिसाब रे सेलिब्रेट करसन राति रे मनासन कि सखाले मनासन सब कहबे। तो सोनू देखुन केंदा समस्त को खोउची इटा आउ फ्रूटी मिठा पेड़ा सब बना होइतिला। तो छुआ मान को समस्त को टिके टिके खुआ होचे आउ मो नंदर हस्बैंड आउ छुआ माने समस्ते अछन इटा आउ बापा भी समस्त को टिके टिके सब छुआ को टिके टिके खुई दउछन। आउ इटा ही खुशी है लाइफ रे आउ किछि भी नानो। तो लास्ट के मुई काना करूछे समस्त को गुटे गुटे फ्रूटी दे दउछे का करि पले छुआ माने आन आ से मानकर केक रे जेते नजर नेते फ्रूटी रे दिसी। तो मी संग संग फ्रूटी के दे दउछे छुआ मान को। देखुन मनु भी आसी गला न। आ न्यू ईयरटा तो बहुत बढ़िया होकर जाइए। आ भगवान करुन पहला दिन जेमती जैसी वर्ष सारा सेमती जैसी बोलसन वर्ष सारा हेंते ही जाऊ। आ 2025 रे जेते भी आमर अधूरा किसी सपन रही जाइए सेटा भगवान जल्दी पूरा कर दउन। समस्तर आशा पूरा हो। नुआ बरस रे समस्त को नुआ नुआ जिनिस मिलू जेन मानकर जेन जिनिसटा अधूरा रही जाता सपनटा से सब सपनटा समस्तर पूरा हो जाऊ। राधा रानी श्रीकृष्ण भगवान आमर सब भगवान को माँ समलिंग को प्रार्थना करुचे आपण को नुआ बरसटा मंगलमय हो भल भावे जाऊ आ समस्तर सब इच्छा पूरा हो। तो देखि पारुछन इटा लास्ट के मुई भी टिके टिके समस्त को केक खुई दउचे आउ मुई भी बापा माँ आशीर्वाद नहीं जाऊे। नुआ बरसर स्टार्टिंगटा जदि बड़ लोकर आशीर्वाद नेवानु करसु नेके पूरा बरस सारा आमको किसी टेंशन नेबार के नहीं पड़े। तांकर आशीर्वाद आमर संगे सब बेले थीसी। तो आपण मैंने जितेले भी सेलिब्रेट करूछन नेके निजर फैमिली के निहाती सामिल करूँ। खाली हस्बैंड वाइफ नहीं निजर घर बड़ लोग भी सामिल करूँ जैसे मानकर आशीर्वादटा थिबा बेले आसे जेतकी घर लोग खुश हेबे नेके नुआ बरस दिन आपण मैंने भी हेतकी खुश रहे। हेती लगे सब बेले निज लगे ने भावुन घर लोक लगे भी भावुन जे घर लोग केदा कर खुश हेबे। तो घर लोग देखुन खुश छुआ मैंने खुश समस्ते खुश। तो सही हिसाब से आपण मैंने भी टिके सेलिब्रेट करूँ आ घर लोक खुश कर दउन। आ नुआ बरस रे काड़ा पार्टी फाटी करूछन आपण मैंने कहबे आ किछि स्पेशल काड़ा करूछन जे सेटा भी कहबे मते। मनुर हरकत देखि पारछन से तो केते बदमाशी करूछि जे राति की भी जाके ठंडा ना लावा हेंते बुलुतला। और नुआ बरसटा बहुत बढ़िया होकर जाइए। तो मुई आ मोर हस्बैंड भी टिके केक कटाकुटी करी खुआ खुई ही देलु काकरी समस्ते फोटोशूट कर सारी न मुई आ बाकी थिलु। तो पहला मुई आमर वीडियोटा दे दउचे परे आउ गोटे वीडियो अच्छे बहुत बढ़िया वीडियोटे सेटा भी देखिए आपण मैंने। तो समस्ते घर के पलि जाइए न तलके ऊपर बहुत ठंडा लगुला। तो समस्ते तलके पलि जाइए न आम यहाँ फोटोशूट लगी अटकी दी टिके बाकी भगवान करुन आम सबुदिन एंता हसी खुशी थीसु। आपण मैंने भी आशीर्वाद करुन जे आमे मैंने सब वर्ष एंता करके ही मनाऊसु। आईटा मोर भांजी संगे भी टिके केक खुआ खुई ही देलु इटा आ फोटो पूरा गोटे जोड़े उठे नेलु।
ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂରେ ସୁମନ୍ତ ମାନେ ମୋର ଦିଅର ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଥିଲେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଇ ଦୁଇଙ୍କର ଉପରେ ଥାଉ। ଇ ଦୁଇ ଭାଇ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥାଉନ୍। ଚାहे ଯେତ୍କି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ଦୁଇ ଭାଇ କେବେ ଅଲଗା ନାଇଁ ହୁନ୍। ହେତ୍କି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ୍। ଆଉ ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ କହେମି ବାକି ଜାଣ ବି ହଉ ଇ ଦୁଇ ଭାଇ କେବେ ଅଲଗା ନାଇଁ ହୁନ୍। ଚାहे ଯେତ୍କି ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଇମାନେ ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ଥାଉନ୍। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ବରଷକେ ଏନ୍ତା ଏକେ ସାରି ମନଉଥାଉଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଫଟୋସୁଟ୍ ପହଲା କରିସାରିଲା ପରେ ନେକେ ଇନ୍ତା ଆମେ ଆକାଶ ଛତା ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆକାଶ ଛତା ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ ବେଲେ କାଣା ହେଲା ସେ ଆକାଶ ଛତାଟା ଉପରକିନା ଯାଇକି ନେକେ ତଲକେ ପଲାଲା। ତ ତଲେ ଛୁଆମାନେ ଫଟକା ଫୁଟଉଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ଇମାନେ ଇନୁ ଫଟକା ଫୁଟଉଛନ୍ ଇନୁ ଇମାନେ ତଲକେ ପଲାବେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ। ତ ଇ ଯେନ୍ ଆକାଶ ଛତାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ଲୁ ନେକେ ଆକାଶ ଛତାର ସାଇଡ଼୍କେ ପୁରା ପୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପୁଡ଼ି ତ ଗଲା ଛାଡ଼ୁନ୍ ସେଟା ପୁରା ନାଇକେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଫଟକା ଫୁଟଉଥିଲେ ସେହି ଜାଗାକେ ଯାଇକିରି ପୁରା ପଡ଼ିଥିତା। ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରିକିରି ସେଟା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସେଟାକେ ଆମେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ନ କେନ୍ତା ହେଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକିରି। ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ ହେଇ କାହାରିର କିଛି ନାଇଁ ହେଇ ସବୁ ଭଲସେ ଗଲା। ଆଉ ଆକାଶ ଛତାଟା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଡ଼ଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ପହଲା ଥର ଆକାଶ ଛତା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ଲୁ ନେକେ ଦେଖୁନ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ଇଟା ଧୁକୁଥିଲା କେତନିରେ କିନି ସାଇଡ଼୍କେ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ସେଟା ବି ଟିକେ ବାକି କ୍ଲିପ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ କେନ୍ତା ବାହାର ଆଡ଼େ ପଲେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ଆକାଶ ଛତାଟା ଉପରକେ ନାଇଁ ଯାଉଥାଇ। ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ଖେଲୁଥିଲେ କିନି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ପଡ଼ଲା। ତ ସେଟା ଆମେ ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦିହେ ନାଇଁ ପଡ଼ି ସାଇଡ଼୍କେ ଟିକେ ପଡ଼ଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ଲୁ ନେକେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବାକି ଉପରକେ ଗଲା ଆଉ ତଲକେ ପୁରା ପଲେଇ ଆସିଲା। ଇଟା ଡରି ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଚଲବା କିଛି ବି ନାଇଁ କାହାରି। ଆଉ ତାପରେ ଫିର୍ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଛତା ଆଣଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ପବନ ଆସୁଥିଲା ସିଆଡ଼କେ ପଚ୍ କରିକିରି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ପବନ ଆସୁଥାଏ ସିଆଡ଼େ ଆଗ୍ କଲୁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ଜଲ୍ଲାନ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି ଫିର୍ ପଡ଼ି ନାଇଁ ଯାଉନ ବୋଲିକିରି। ତଲକେ ତଲକେ ଆସି ବସିଥିଲାନ ତ ମୁଇଁ ବି ଡରି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ଉପରକେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆକାଶ ଛତାଟା କାଁ କରି ଛାଡ଼ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାନିଛନ୍ ବୋଲେ ତଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବରଷଟା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ସେଟା ବି ମୋତେ ବତାବେ। ଯେ ମୁଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀଟା ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ନୂଆ ବରଷଟା କିଏ କେନ୍ତା କରିକିରି ମନଉଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା शुभकामना ଦଉଛେ। ଆଉ ବହୁତଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି କଟୁ। ଯେତ୍କି ବି ସପନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଯାଇଛେ ସେ ସବୁ ସପନଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ୍ ଯେ ଆମରମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ନୂଆ ବରଷଟା ଭଲ ଭାବେ ଯାଉ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତ୍କି। କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ପଡ଼୍ମା। ସେତ୍କି ବେଲେ ତକ୍ ରହୁଛେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ବହୁତ ସାରା थैंक यू।